السلام نور چشم انبیاء، السلام بادشاہ اولیاء، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، یا الہ العالمین یا جو ہو میرے قبول قبول قبول، ہذا دعائے مصطفیٰ کے واسطے، دور کر رنجید نہائی سکت مجھے کو بے کلی، شاید صدیق اکبر باصفا کے واسطے، بارگاہ عالی میں تیرے میرے انتظار، حل مشکل ہو بحل مولا علی مشکل مشاہ کے واسطے، بلبل باغ مدینہ قرۃ العین رسول یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے، دے خوشی دل کو میری سرزد تقل نقل مراد مستثار مستدقر صاحب دعان کے واسطے، ہر طرف لے بغض غم نے آگے گرا ہے مجھے، دے پناہ یا رب رحید کربلا کے واسطے، کون تجھ میں داد یادِ دکھ دے بے یا خدا، جو در فریاد رزجن الابا کے واسطے، موسیٰ قادم تکیو انہیں کیو عسکری، اور امام مہدی پھر خدا کے واسطے، یا الہی سب اٹھا دے درد و اندوہ کا بوجھ، قدر غوث العظم پیران پھر دستگیر محبوب سبحانی قطوب ربانی، شیخ سید بن محی الدین عبدالقادر جیلانی رہنما کے واسطے، مدد داتا گنج مرد علی حضر رحمت اللہ علیہ رہنما کے واسطے، مدد خالہ اے خادقان سلطان ہند غریب نواز معین الدین جیسی سنجر رحمت اللہ علیہ رہنما کے واسطے، مدد اوفل آدم شاہ احمد اللہ من بنداری، اوفل آدم شاہ غلام الرحمن باو بنداری، دوست زمان سیدنا ابوالبشر من بنداری، دوست الورا سیدنا مولانا مرشدنا موامین الدین حمد الثانی من بنداری رہنما کے واسطے، اولاد رسول پیرو مرشید رہنما کے واسطے، اپنا ربی رشت مدر راکھی و آباد، خودی کے مٹھائے جنو، یا رحمان پائے جنو اپنا رشاد، یا رب العالمین یا اللہ سے صلاة الجمعہ دے کل امنا ملاد ذکر مقدمی، یا رب العزت یا رحمان رحیم، یا اللہ اپنا دربارہ حد کر جمالک، یا اللہ مدد پتے توبہ قبول کرنے، بیش کرے محرم ماشر فضیلت دان کرنے، یا اللہ مدد توبہ قبول کرنے، یا اللہ عشر فضیلت دان کرنے، یا اللہ سمست فیدان در رسیلائی، بدر زمین و مدر زمین کربلار زمین شر سمست فیدان در رسیلائی، اللہ مدد فریاد قبول کرنے، یا اللہ اپنا حبیب رحمت اللہ علیہ رسیلائی مدد تیرے تمنا قبول کر دیں، وقت کے پاری بائی سب شانتی کو اللہ باری دیں، اور شانتی یا اللہ دور کر دیں، انیک بیماری جیسے اللہ بیماری کی شفا دان کرو، عبد الرحمن نام رسیبت اللہ مدد کے اللہ سد دان کرو، پریوار پریجن کا اللہ سد دان کرو، یا پیتا ماتا رس اللہ تعالی سد دان کرو، یا اللہ پتے کے لیے کے مدد ماری کو باری دیں، پتے حیات مدد برکت باری دیں، یا اللہ لذر مدبیر قبر باسی گئی چل اللہ تعالی قبر عذاب معاف کرو، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ خاص کرے محرم مانے جانا ہمارا سیام پارم پور جی پیدا سیام এবং যত বেশি সিয়াম আল্লাহ কবুল করলেন, ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন, খাস করে আহলুল বাইত এই মসকে আল্লাহ কবুল করলেন, ইয়া আল্লাহ আপনাকে আপনার হাবিবকে আহলুল বাইতকে সাহাবায়ে কেরাম আজমাইন তাবিঈন তাবিঈন আইমাইন মুস্তাহিদিন আউলিয়া কেরাম বুজুর্গানে দিনকে ভালোবাসা আল্লাহ তৌফিক আদায় করুন, ইয়া আল্লাহ তুই যাদের পিতা মাতার খেদমত করার তৌফিক আদায় করুন, আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া আতিউল মিনকুম, ইয়া আল্লাহ এই তাবেদারি আমাদের করার, ইয়া আল্লাহ খেদমত করার আল্লাহ তৌফিক আদায় করুন, অনুসরণ অনুকরণ করার ভালোবাসার তৌফিক আদায় করুন, ইয়া আল্লাহ ওয়ালা আইন্নাহুম বিযযালু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রাসূল ওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা, ইয়া আল্লাহ আপনার হাবিবকে আমরা সিদা করে মালিক আপনার তরফে হাত তুলেছি, আল্লাহ ইয়া আল্লাহ দয়াবান মেহেরবান মালিক আমাদের তওবা কবুল করে নেন, অপরাধ ক্ষমা করে দেন, ইয়া আল্লাহ প্রত্যেককে আল্লাহ পরিবার সুখ শান্তি কল্যাণ বাড়িয়ে দিন, কি বেকার রয়েছে আল্লাহ বেকারত্ব দূর করে দেন, প্রবাদ জীবনকে আল্লাহ তাদের জন্য সুখময় কল্যাণময় করে দেন, আহলে সুন্নাত জামাতের সুন্নিয়ত তরিকতের খেদমত আল্লাহ তাদের কবুল করে নেন, প্রত্যেকের মধ্যে আন্তরিকতা ভ্রাতৃত্ব মহাব্বত আল্লাহ বাড়িয়ে দেন, আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আল্লাহ ইত্তেফাক পয়দা করে দেন, হিংসা বিদ্বেষ ফিতনা ফাসাদ আমাদের দূর করে দেন, ইয়া আল্লাহ আমাদের নামাজ কবুল করলেন, রুকু সিজদা জিকির আজকার আমাদের তাসবিহ তাহলিল কোরআন তেলাওয়াত কবুল করলেন, ইয়া আল্লাহ আমাদের এই
সফরকে আল্লাহ কবুল করে নেন। ইয়া আল্লাহ আপনার গোলামি করার আমাদের তৌফিক আদায় করুন। ইয়া আল্লাহ ছেলে মেয়ের পড়ালেখা করছে, আল্লাহ নামাজ পড়ার তৌফিক আদায় করুন। ইয়া আল্লাহ সমস্ত খারাপি থেকে, মাদক নেশা, সন্ত্রাস, উগ্রবাদ, খারাপ কাজগুলো থেকে আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ ইবাদত করুন। ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন আজকে আল্লাহ আপনার রহমতের নিয়ামত আবদার করেন। আসমানে জমিনে বালা মুসিবতের দিন ইনসানের বদনজর থেকে আযাব গজব মহামারী খারাপ ইয়া বিমার থেকে ইবাদত করুন। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عذاب القبر وقنا عذاب القيامة. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى خير خلقنا سيدنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أولياء أمته أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.